नमस्कार। श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य। आपण मैंने देखुंट वीर कलिंग चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर यही कार्यक्रम। सुधीवृंद दूध को जितेबाला आम कष्ट देऊ से आम दही पाऊ, दही को जितेबाला दुख देऊ से लहुणी पाऊ, आउ लहुणी को जंत्रणा देला परे सेथिरु घी मिले। दूधरू घी पर्यंत आमे जहाँ पाउचंती दूध हैला, दही हैला, लहुणी हैला, घी हैला, ये सबु भितरे गोटे सामंजस्य अछि एवं दूध भितरे रहिथिबा जो अति आवश्यक जिनिस लौकिक दृष्टि रे कहिले ताहा मध्य आमे पाइथाउ दूध भितरू। दूध को दौचे कौन? कष्ट दौचे, दही की दौचे कौन? दुख दौचे, लहुणी के दौचे कौन? जंत्रणा दौचे। तेबे ये दूध, दही, लहुणी, घी ये सबु भितर गोटे सामंजस्य होउची एमाने सेमानंकर रंग बदलई न थांती, एमाने समस्ते धड़ा ही थांती। जदिओ दूधरू दहीटी आसुची ये सबु धड़ा थांती, केही हेले रंग बदलई न थांती। कहिबार तात्पर्य होउची ये जो रंग बदलुथिबा दुनिया रे निजर रंग आमे सेमिति केबे बदलैबा नाही। कारण जो दूध भितरे घी रहिची से घी जेतेबेले दूधरू बाहरिकी आसुची से तार भी रंग बदलौनी। जो सार अंश जेतेबेले बाहरिकी आसुची सी भी रंग बदलौनी। अतएव ये दुनिया रे जो रंग बदला चलीची, रंग बदलैबार अर्थ कौन? आमर कामरे, आमर कार्य, नीतिदिनिया घटना, आमर प्रकृति रे, आमर चाली चलनी सबुथिरे आमे देखिबा अनेक लोक रंग बदलई थांती। एवं ये रंग बदलैबा गोटे नकारात्मक भावर कथा अछि। समाज रे देखंतु जेउ लोकटी रंग बदलाए नाही सीए जहा ताकू सेया ही से प्रतिपादित करिथाए। तार स्वरूप जहा, तार स्थिति जहा रही ताकू सी समान भावरे बजाय रखी थाए। जड़े गरीब लोक ता भितरे से अल्प धनी होइची बा ता भीतर को किसी ज्ञान आसीची, ज्ञानी होइची, धनी होई से जड़े श्रेष्ठ धनी हो जाइची। जड़े जहाँ को आमे कहूचे मूर्ख कहि परिबा, पाठ साठ पढ़िनी, घटना चक्र रे जदि से बहुत ज्ञानी भी हो जाए, जो स्थिति देकिरी आमे जाऊ, जो पहाच देकिरी जाऊ जीवन रो ता भितरे जदि आमे आमर स्वरूप को बदलई दवा, रंग को बदलई दवा जहाँ को कहा जाउची, ताहाले आमको समाज रे सम्मान मिलिब नाही। समाज रे सेही लोक सम्मान पाए जिए निजर रंग बदलई न थाए। हाँ, एक कथा भी स्वीकार करने को पड़ो जे निजर स्थिति, स्वरूप, अवस्थिति, कार्यकलाप को बदलू नथिबा लोक समान भावरे रहुथिबा लोक को हुए तो कष्ट सहिबा को पड़ी पारे, जंत्रणा सहिबा को पड़ी पारे, आलोचनार सरव्य हवा को पड़ी पारे, ये सब पड़ी पारे। किंतु ये सबु पाई आमे आमर प्रकृति को बदलई परिबा नाही। मते कही जने समालोचना करिवो तार अर्थ या नुहे जे मु सत मार्गरु विच्युत हो जीवी। कही मते जने कटाक्ष करिवो तार या नुहे जे जो आत्मदर्शन रहिची सेइथिरु मु अलगा हो जीवी। ताहले कौन हबो? आम जीवनटा जेतेबेले आमे अन्य मानकर कथा को सुनिकिरी जीवन को चलैबा ता अर्थ आम जीवनटा चलिला कोथरे अन्य मानक कथारे, अन्य मानकर टाही टापरारे, अन्य माने जहाँ कहले सही अनुसार आमे जीवन को चलैबा ना निजर जो विवेक रही से विवेक अनुसार आमे जीवन को चलैबा। आमे जदि अन्य मानकर कथा देखि चलिबा निज कथा बुझिबा केतेबेले? आमे जदि अन्यर मार्गदर्शन रे चलिबा, जो माने नकारात्मक मार्गदर्शन दउचंती, ताले हमर सकारात्मक भावटी से नकारात्मक भाव भितरे लीन हो हजिजीव जहाँ कहुए। तेणु ये जो कष्ट जंत्रणा जितेबाला आम रंग बदलन हूँ समाज रे
ସେତେବେଳେ ଇଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମିଳେ କ'ଣ? ଆମେ ପାଇଲେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରକୁ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଗଲା, ପଇସା ପାଇଗଲା, ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲା, ସମ୍ମାନ ପାଇଗଲା, ତେବେ ଯଦି ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି, ନା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ବରଂ ତାହା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଥାଏ, ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ମନ ଭିତରେ, ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ହିଁ ଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଯଦି ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଶାନ୍ତିଟି କ'ଣ? ଆମେ ପାଇବା ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଆତ୍ମଦର୍ଶୀମାନେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ପରି ଆମେ ଆମର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳଉ ନାହିଁ, ଆମର ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛେ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ସେତେବେଳେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ କଥା କହୁଛେ, ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି କିଏ? କିଏ ଭୋଗୁଛି? ଶରୀର ରହିଲା ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଭୋଗୁଛି ଶରୀର, ଆତ୍ମା କିଛି ଭୋଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଆମର ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଅସୀମ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଯଦିଓ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅସୀମ, ତାହା ଏତେ ମହକିତ, ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ଅଛି କେଉଁଠି? ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କ'ଣ କରୁଛି? କସ୍ତୁରୀ ତା ନାଭିରେ ରହିଛି। ତାର ଯେଉଁ ମହକିତ ବାସ୍ନା ଯେତେବେଳେ ମୃଗକୁ ବିଭୋର କରୁଛି, ସିଏ ଖୋଜୁଛି ଯେ ସେ କସ୍ତୁରୀ ରହିଲା କେଉଁଠି। ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ନିଜେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଛି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ଖୋଜୁଛି ଯେ ଇଏ କସ୍ତୁରୀ ଯେଉଁ ମହମହ ବାସୁଛି, ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ, ଏତେ ମହକିତ ଅଛି କେଉଁଠି? ବାସ୍ତବରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗଟି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ପାଇଁ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇତସ୍ତତ ଘୁରୁଛି, ନିଜକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କସ୍ତୁରୀ ତାହା ଭିତରେ ରହିଛି। ଅତଏବ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ବାହାରକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର।